যত প্রেস মিডিয়া নর সাইমান খানা তাবো किसिसा सका बांग्ला बाइसिनि प्रेस मिट रिड खालामनानै बिसिमथु थांनाय 11 तारिख मार्च 2024 भारतनि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स स्वराष्ट्र मंत्रक कायसा गेजेट नोटिफिकेशन प्रकाशनि बिसिमथु ताबुकनि जे सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट कताल आइन जे संशोधन आइन आबो चालू खालायदिखा ओ आइन रुगैनो सिनि त्रिपुरा राज्योआवबो तरिगरी श्री रवीन्द्र रियांग डायरेक्टर सेंसास दफ्तरनि डायरेक्टर बन बिनि नेतृत्वे बन चेयरमैन खालायै 7 जननि कायसा एम्पावरमेंट कमिटी गठन खालायखा पासापासि उसिगांगनो आन्थानि खबर सफायखा डिपार्टमेंटली जे डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रत्येकटा राज्य भित्तिक आबो ताबो कमिटी गठन खायजाकनाय ओ सीएनो चालू खालायनाय बाकी तो आईपीएफटी दल नि तरफ থেকে যেহেতু তাবো আবো ইমপ্লিমেন্ট নি পর্যায়ে ফাই সপক্কা চিনি आईपीएफटी दल नि अवस्थान तामुंगनाय आबनो साखलायनाय बागिनो सोंथिनि नरकनो रिखा नरक फाइ सबायमन बागि दालाय हामबाय नरक साइमानो भारतनि नागरिक आइन 1955 आबनो किसा संशोधन खालायै संशोधन बरंनाय सेक्शन 2 आरो संशोधन खालायै आशा कताल संशोधनी आइन 2019 बरफ पास खालायनानै बागै भारत सरकार प्रथम लोकसभा 10 तारिख डिसेम्बर 2019 तिसाजाखा 10 तारिख डिसेम्बर तिसामनि लगे लगे हरदि बर आबो बुदापुतिनि बिसिंतु दासिंगो जों खोनाखा 311 पक्षे लोकसभा भोट खालायो विपक्षे 80टा भोट खालायो और बिल हरदि बर पास खालायनाखा 10 तारिख डिसेम्बर 2019 परेर दिन 11 तारिख डिसेम्बर राज्यसभा बिल कावै आरो बुदापुति इंगै 125टा पक्षे विपक्षे 99टा भोट अबहाय खालायो और नागरिकता आइन पास खालायखा अब 2019 ताबो प्रश्न का 2019 जे पास जाक आइन अब तांगै तिरि 2024 जरा आसले लेखा 3 बছর আসলে ও যতন সাইমান খানের নিউজ को कवरेज खालायखा जे धरনের ও जे पुरो और लोकसभा बा राज्यसभा ও बिल काखा आफ्रुनो नेशु जॉइंट मुभमेंट कमिटी गोबां मा खालायो सारा नर्थ इस्ट सारा भारतबर्ष तो आंदोलन खानो सारा नर्थ इस्ट हर संखा এই আন্দোলনের ফলে বড় ইমপ্লিমেন্ট খালাইনান বাকি মা বাথাকা বিভিন্ন পলিটিক্যাল পার্টি বা আলোচনা খালাইনান বাকি টাইম মানাখা এর পরেব পাস খালাইমানি পরেব गोबां मा आंदोलन विशेष करे आईपीएफटी गोबां मा आंदोलन खालायखा पास खालायथांबाय माने परेब आबनो जाते संशोधन खालायदि होनै आंदोलन जारि दंमानि बाकी बर समय मते आबनो इमप्लिमेंट खालायनानै साहस खालायलिया जों ओ आइननि सम्पर्के आं डिटेल्स किजा सावानो तामुं खावबो भारतनि नागरिक आइन 1955 अनुसारे 25 तारिख मार्च 2071 जरा भारतबर्ष जे फाइनाय त्रिपुरा अथवा भारतबर्ष जे फाइ सफैनाय बरगनो भारतनि नागरिकता रिजेक्टनाय 25 तारिख मार्च 1971 आबनो ताबो संशोधन खालायो अ बिलो ताम खालायखा ताबो गोबां मा जे फुरुकसा बादे हिंदू पारसी जैन बुद्ध धर्मावलम्बी जरा देशभागनि कारणे आरो गंदगलंगै त्रिपुरा बा भारतबर्षनि गोबां राज्य जरा मा फाइनाय बर 2014 31 तारिख डिसेम्बर 2014 जरा जरा भारतबर्ष फाइ तंफायनाय रखनो भारतनि नागरिकत्व रिजाकनाय बरमनताय बेनि हिजाकलिया अपॉइंट अब सेक्शन 2 तंगो अपॉइंट मूलत त्रिपुरा राज्य आसो एतटा आंदोलन मानि कारण अपॉइंट कारण कोई 71 सन 25 मार्च तंबानी तब 2014 आकनि कसारो जे गोबां मा बरक जरा बेनि बा बे हापायनाय बर आइनि हिसाबै स्वीकृति मानि थांनाय ओ आइन बाय बनि बागिनो जिनि प्रोटेस्ट तंनाय मान एके आंगरो खाकवार क्लाइनो सानानि मसंगो पुइलावनो आईपीएफटी पॉलिटिकल पार्टी नो
যতনি সালে কঠোর আন্দোলন সিএবি नि एगेंस्ट त्रिपुरा राज्य सेंगो अब 8 तारिख फेब्रुआरी 2017 बिल काका 2019 किंतु आ बिल सिकांगो तोयरिं तंखाबो बिल कानाय जों साइमानैनो आईपीएफटी पार्टी 8 तारिख फेब्रुआरी 12 घंटा त्रिपुरा बन एडिसी एरिया बन घोषणा खालायो आपरो बिराट धरन आपरो सीपीएम सरकार तंको मारात्मक एक घटना घटिखा प्राय 5 जन तो एनजीओ दारक बैतान जाखा सीपीएम नि कर्मी रकबाय उपेन्द्र त्रिपुरा मुंगै खूब सीरियस का लगिते 38 जन आईपीएफटी नि कर्मी रक जतनो खूब सीरियस आहत अंखा अबा हेके चेंगदुक चंफानो शेष पर्यंत 10 तारिख डिसेम्बर लोकसभा ओ बिल काकुई पास डिसेम्बर राज्यसभा बिल पास थाका आ बिल पास नि जराव बिल जेफ्रु आजागाव लोकसभा ते राज्यसभा आलोचना चलित पूर्ण सारा भारतवर्ष एमनकि सारा नॉर्थ ईस्ट आबुनति आंदोलन चले लेखा त्रिपुरा चलिखा 10 तारिख आप 48 घंटा बंदा कब्जाखा नेशु जॉइंट मूवमेंट कमिटी आईपीएफटी बेबाग मिलाइन जतन आपनति प्रोटेस्ट आंदोलन खलाय लेखा खलाय माने परे फनो आ बिल पास नि थाखा पास माने परे फनो आईपीएफटी गोबांमा आंदोलन जारी नारखा अब 31 तारिख जानुवारी 2019 आईपीएफटी नि दागे खुमलुंग प्रोटेस्ट रैली लिंखा 10 तारिख डिसेम्बर 2019 থেকে শুরু খালায় যে বিল পাস মানি পড়েব সিনি আবার তাইছেন গোबां আন্দোলন খালায় আপনা আনতে সালিয়া তাই নষ্ট খালায় লাভ করে একে আপনা যাতে পুনর্বিবেচনা খাইনা তো जों প্রটেস্ট খালাইয়া ও কগ্ন গুরুত্ব রিবুই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহজি ব चीनी त्रिपुरा राज्य नि जत्त पॉलिटिकल पार्टी नि लीडर सोशल लीडर अनबरिंगै आपो मीटिंग खलाय साथा जे नरमनि नॉर्थ ईस्ट अथवा 6 सिटी टीटीएडीसी एरिया वो जे तंगतंगनाय बरमनि क्षेत्रे अबनो जों लागू खाइगला जों नरमनि तंगनानि बागै ग्यारान्टी दिजा नरक वाराना खरि आ कक साविनो बो बिल पास खालाय बिनिया बिल बोजे हाउस ऑफ कोग्रिका लोकसभा जे इंडिजिनस पीपल डगनि ग्यारान्टी रिवइनो 6 सिडिल अबनो ओ आइनो चालु खलाया नै घोषणारि माने बिसिंतिनो ओ बिल न पास खलायनाखा एके ओ बिल पास माने परे ताबुक जे अवस्था आं पुल्यावनो भारतनि स्वराष्ट्र दप्तर स्वराष्ट्र मंत्रकनो हामबाय याफोरनाय बिनि प्रतिश्रुति मुताबिक चीनी त्रिपुरा सरकनि आदिवासीनि सुरक्षानि जे इंडिजिनस पीपल डकनि सेफ गार्ड दिनानि बागै वान सगैनब किन्तु सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट 2014 এই তাবুনি কথা আইনनि सेक्शन 3 नि 6B नि 4 नम्बर सीरियल नम्बर समस्त 6 सिडिल एलाकानो भारतवर्षनि समस्त 6 सिडिल एरियानो ओ आइननि आवतानि फादार नारखा अर्थात 6 सिडिल एलाकाओ जे इंडिजिनस पीपल छाड़ा आ जागानि बरक छाड़ा अन्य कोनो बरकनो सिटिजेनशिप रिजागला और हामबाया फरमानि कारणखौ अबसे जों अनेके कक सालायो आं रिक्वेस्ट खालायनाय गोबां लिडार रकनो स्टाडी मा खालायनाय ओ बिलचिनि काहाम साइड बतंगो हामिया साइड बतंगो काहाम साइड निके बबंका भारतनि नागरिकत्व आइन 1955 এই আইন কিন্তু কোন সময় কোন জায়গা ফন তাবুসুক জরা সংশোধন 6 সিডিল এরিয়াও নাগরিকত্ব সিটিজেনশিপ বুনো রিমাংলা থনে কোন আইন সাজাগিয়াখো এই বিল পাস মানে ফলে उल्लेखनखा त्रिपुरानि टीटीएडीसी सह भारतवर्षनि जत्त नॉर्थ ईस्टनि जत्त 6 सिडिल एरियाओ नागरिकत्व फादार हानि बरफ फाइनाय रकनो नागरिकत्व रिजार्ट लाखनै ए संविधान उल्लेखनखा आबा आगे उल्लेख करि आबनि बागै ओ जागाव किन्तु बनचन हामबायरिनानि बाध्य तांनि हिंखे
आबुन सालाय सिगां एकमात्र आसाम राज्य सिमिनो 1985 नि आसाम एकर्ड आसाम चुक्ति अनुयायी एकमात्र आसाम सिमिनो अबहाय बिल निषेध दंमानि दिनै अ बिल पास माने बिसिंतै त्रिपुरानि TTADC एरियायावबो नागरिकत्व रिमांगला आबुनि बिधि निषेध आइननि बागै तैरिंखा बनि बागै अ क्षेत्रे जों बनो हामबाय यापारो 2 नम्बर के भारतनि स्वराष्ट्र मंत्रकनि थानि जों जुरालु आवेदन दंनाय रिक्वेस्ट दंनाय जेहेतु 6 शिड्यूल एरिया TTC एरियाव इंडिजिनास पीपल दंनि बागै सुरक्षानि बागै सेफ सिक्योरिटी गार्ड रिनानि बागै नङा जागा चालु खालायलिया किन्तु आ जागा जे फातानि बर हाबि मानगला आबुनि ग्यारान्टी गुरुय नों तो सांबिधानिक भाबे ग्यारान्टी दिखा ननो हामबाय किन्तु प्रेक्टिकली आरो जे हाबना थांका हंके बनो जे जों प्रशासनिक भाबे जों कासनानि मुकाबिला खालायनानै आ क्षमता ताबुनि चिनि TTADC नि ख्रै अ क्षमता रिनानि उन्थन होनै जों स्वराष्ट्र दप्तरनि थानि IPFT दलनि पक्ष থেকে जों अनुरोध नारगो तांगे हिंके जदि नों अ दायित्व जदि एडिसिन थानि रिमाइन जांके नों संविधान तो ठीक আছে नों सिक्योरिटी रिखा जों सेफ गार्ड रिखा किन्तु बेआइनि भाबे अ जागा बाहाबि मानो एके बनो सेफ गार्ड रे TTADC एरिया न क्षमता रिनानि हिनि जदि वानसु कांके एकमात्र राज्य गठन TTADC एलाका न त्रिपुरालेण्ड राज्य गठन खालाय रिमानि बिसिंतिना एकमात्र ओ फादारनि निनि जे नों सिटिजेनशिप एमेंडमेंट बिल नों जे जों सिक्योरिटी रुय और अबने आवतार बायरे जे नारगरि माने आबुनि काम नंलाय नों संविधान मेंशन खालाय रिफानो आबो कोनो काम नांयाङै थांले जदि अ दायित्व जदि एडिसिनि थानि माइयाके एकमात्र सम्भव एडिसिन राज्य गठन खालाय रिकांके जों फातारहानि जे हाबनाय जे नों जे सिक्योरिटी रिमानि जे संविधान जे नों उल्लेख खालाय रिमानि अ बिल जे उल्लेख खालाय माने आबुनो रक्षा खालाय माननाय आबुंगा सिनि दाबि एवं प्रस्ताव 3 नम्बर के नों आ जागा हाबि मांगला कने आइन तो खायरिका ए आइन बाय किन्तु आं सानानि मुंथुंगो जब तो जनगण ए आइन बाय किन्तु चिनि त्रिपुरालेण्ड माननानि बोखाकताय कैसा एक कदम आगोखा तांगिंके अरो आइननि बाबे न साकलाय रिरिका जे आ जागा सिटिजेनशिप रिजाकला ताबो एकमात्र आबुनो रक्षा खालायनायनि बागै जों पावर माननानसि मिसि बाकी दंसिबो राज्य गठन कांके आ पावर फाय माननाय आङो कमनो तांगै साका आगि आइननि अ प्रोविजन अ व्यवस्था क्रय शुधुमात्र जागा वानसारनो फालिमाय जाबा अन्य जातनो फालिमाय आपति रिक्सिमिसि दंबा 6 शिड्यूल एरियाव नागरिकत्व रिमाय हने आपते आइनागि क्रिखौ এই বিল নি বিসিংতিছে এই আইন নি বিসিংতিছে কিন্তু সংবিধান উল্লেখ নখা যে আরো তাই সিটিজেনশিপ অন্য ফাতানি বড় রং রিমানলিয়া এটা আবশ্যক সাংবিধানিক ভাবে তাই গাইসা চিনি যে পয়েন্ট চিনি রাজ্য গঠন নি বখা त्रिपुरालेण्ड आंदोलन बखा पॉइंट जोखा अब नीतिगत भावे जरा गोबांमा कक सालायखा जे आसे आंदोलन माने IPFT आंदोलन खालायखा नेसु जॉइंट मुभमेंट कमिटी आंदोलन खालाय माने ব্যর্থ থাইয়া কোনোদিন এই আন্দোলনের ফলে ও আইন সংশোধনকে 6 শিডিউল অবনে আওতায় বাইরে হিনি মাগসিকা ও আন্দোলন যদি খাইয়াঙ্কে কিন্তু ও পয়েন্ট বয়া দিংলা খামু আকা আ পয়েন্ট আগে করে তাবো একখা কাজে কিছুটা হলেও সাংবিধানিক ভাবে নীতিগত ভাবে জয়িংখা একমাত্র তাবো আপনো সং প্র্যাকটিক্যালি অবনো রক্ষা খাইয়ানে যে ক্ষমতা राज्य क्षमता बा पुलिस क्षमता माननानै दरकार आबोनो जों दिनै स्वराष्ट्र दप्तरनि थानि जों अदाबि न खालायनाय भारत सरकारनि थानि तांगै हिंके नों अर 3 नम्बर चिनि जे पॉइंट 6 शिडिउल नों बनो नागरिकत्व रिजाक लागतो हिंसाखा किन्तु ए आइन चालुनि फले नन एडिसी एरियाव तो सिटिजेनशिप मानि तका फातारनि बरक नन एडिसी व फातारनि बरक सिटिजेनशिप मानखा माने तो आरो जनगणनि संख्या ব্যাপক ভাবে বাড়ি थाङो नों एडिसी व हाबियापानो नन एडिसी व हाब कामाने न जनसंख्या बारि ना जनसंख्या बारि माने फले ताबुक जे रिजार्वेशन आइन तैरिंगो टोटल राज्यनि जे जनसंख्या
জনসংখ্যা ও নিনি তিপ্রাসানি পার্সেন্টেজ বুসুক তং আবুনি অনুসার আছে তাবু নন এডিসি এরিয়া মানে নই সিটিজেনশিপ নাই বড় হাপি বাড়ি ফেকা মানে ন জনসংখ্যা বাড়িখা নিনি সংরক্ষণ কোটাও রিজার্ভেশন এফেক্ট নাই রিজার্ভেশন এফেক্ট গাঁকে তামুক নাই জনসংখ্যা বাড়ি মানে ফলে রিজার্ভেশন এফেক্ট খাই পুইলা বিধানসভা যারা তাবু 60টা বিধানসভা যে মানিত মানে আবুন সংখ্যা আনুপাতিকভাবে কমি থাকে তাবো হয়তো এক্সাম্পল স্বরূপ আংসাওয়ানো তাক বিধানসভা জনসংখ্যা অনুসারে তাবো 60টা বিধানসভা সিট তমানে আবো 80টা খালাই দিনে গেদন ম্যানেজ খাইনা বাগে নিনি কুড়িটা নারবি তনিরকা গে তাবো 40টা যে জেনারেল তমানে বা অন্য গনে তমানে আবো 60টা আংখানে গে নং কুড়িটা ন 60টা তংফুরব নং কুড়ি 80টা তংফুরব নং কুড়ি গে নং বুসু কমিকা অলরেডি আবো 15-16% जों सौहैसनाय अब जस्ट एग्जाम्पल आं सानो अबहाय खतिं नाय पासापासि जों ताबो मेडिकल कोटा इंजिनियरिंग कोटाओ जे चाकरि जे माननाय दं 31% जे मान दंमोन आब्रु यां नन एडिसि एरियाओ जे सिटिजेनशिप माने जे जनसंख्या बारि थांखांके टोटल जे जनसंख्यानि चिनि जे पार्सेंटेज कमि थांनाय आ अनुसारे 31% मान माने जागा जों हयतो आब्रुनि जे जनसंख्या अनुसारे 15-20 आपिनि थांनाय ओंखाय आबो आजराबो भारत एक अशांति वातावरण तैरी एक समस्या तैरी चान्स दंग आं भारत सरकार थाने आईपीएफ तिनि अ आवेदन नारकनाय जे जों तो निने आइन विरोधिता खालाममानिया एत दा आंदोलन खालाममानि परेबो आइन पास खालामखिबमानि परे जों भारत सरकारनि आइन भारत बेबायदि जों तर्कआव बा युद्ध संग्राम पाइनायबा नोंनिने आइन चालु खालामदो जेने आपत्ति गैया किन्तु नों जेहेतु जोंनो सेफगार्ड होननानै साखा नों संविधानिक भावे जोंनो जे पॉइंट रिखा ग्यारान्टिनि बागै अरादाय नागरिकत्व रिमांगला रिजागला होननानै साखा आबोनो रक्षा खालामनायनि दायित्व आबोनि पावार आबो जोंनो रिनाय हितु जों आबोनि बागैनो अदाबि खालायो अबनो मूলত जों रिक्वेस्ट खालायो যতক্ষণ না পর্যন্ত এই ক্ষমতা जोंनो रियासा ताबुकनि जे सीए आइन आबो इमप्लिमेंट खालामना तांथुम आबोनो जों अनुरोध खालायनो बोसोरनि 23 अगस्त जतन साइमान जों 2009 থেকে 23 तारिख अगस्त जों सिनि टाइमने स्टेटहुड डिमांड देखने जों पालायदोंगो सिना दाबिबो अ अनुरोध अबने ए तंगिनो जों बोसोरनि जे मुभमेन्ट टिप्रालेन जे दिवस दाबि दिवस आफरो थेकेनो जों शुरू खालायनाय जे बर'र जोंनो सिनि राज्य गठननि बिसिंतै सिनि जे नागरिक सिनि जे इंडिजिनास पीपल टीटीए दिसे एरियानि बर'रखनो बानजिरनानै होनाय जादों मुसुंनाय दं जों जतननो आह्वान खालायो उलबा आह्वान खालायनाय जों मिटिं रिंनाय इलेक्शननि परे जे बर'र अ मुभमेन्टनो सामिल होना मुसुंनाय बर' रेडि तैयारंथ जों फाइनाय जत पलिटिकल पार्टी थानि बसानाय सोशल अर्गानाइजेशन जतन बसानाय आईपीएफ तिनि नेतृत्वे जों सिनियर दाबिनो जुरालु भावे जों जेहेतु सिनि टिप्रालेन माननानै बोकाक एक कदम आगुगै थांखा आइननि भावे ए बिलनि बिसिंतै जों अ बिलनि बिसिंतैनो अ पइन्ट एड खालायो सिनि बोसकानि जे डिमान्ड टिप्रालेन डिमान्ड आबनो जों तेबो जुरालु भावे खालायनायनि बागै जों प्रस्तुति नाजा अबनो घोषणा खालायनायनि बागैनो साख्लायनायनि बागैनो मूलत नर्म समितिनि रिंगो वो नों जेहेतु सुरक्षानि दायित्व जोंनो रिजार्भ लागनो जों साखा अबो तो जों प्रेक्टिकल तो सिनि आ पावर ग्रुप आ पावर जोंनो मारिनाय आ पावर मानमानि परे जों आबो ए आइन अनुसार जों कार्यकर खायनो बनि बागैनो जों राज्य गठननि अ दाबि जों खालायो एर बदे आबनो जों पुलिसनि क्षमता नों राज्य गठन रियेफोर पुलिसनि क्षमता रिवय आबनो खालायनायनि मतन जदि किछु रिनाय गांके सुंनायनाय आबनो गनायनाय किन्तु सिनियर नागरिक এই সব বেনিভাবে যে হাবই তং তফাই মানে আবনো যাচাই খালাইনাयनि मतन पावार रक्षा खालायनायनि पावार नों जेहेतु सेफगार्ड दिखासों ना साংবিধাनिक भावे आबनो इमप्लिमेंट खालायनायनि दायित्व निनि यागत नियावै बुनि यागत नियावै सिनि एडिसनि यागत दायित्व त नों तो ओंखायनो जों आफादानि बर' केव जदि हाबि तंके जों आबनो कारिमाननाय बन बागिनो सिनाव आन्दोलन tabuk si implement mani bai state mani bai edisiwo प्रभाव पर klayo tam wan sunoro ang to tasing kono saka edisiwo habi mangla abo confirm er pore
এদেশীয় নাগরিকত্ব তাবো নাগলা ঠিক ন কিন্তু নিনি জনসংখ্যা তো বাড়ি থাকলে টোটাল জনসংখ্যা তো এফেক্ট নলে আবো তো তাই এদেশি হিনি সীমাবদ্ধতা করি খেবলে আবো কারণ এদেশি তো রাজ্য সরকার নিয়ে আন্দোলন তো রাজ্য নিয়ে আন্দোলন তংলে রাজ্য নি জনসংখ্যা বাড়ি খা মানে না এদেশি এফেক্ট নেই সংরক্ষণের ক্ষেত্রে এফেক্ট নাই আবো নি বাকি না আবো তাবো লাগু খাই যাবো সুন্ন পুইলা সেফ গার্ড জবই আবো লাগু খাই যান্ত আবো চিনি মত লাগে নর তাবো নি যে কমিটি এম্পাওয়ারমেন্ট যে কমিটি বড় বাইরে নর কগরা সালাকে তাবো যারা কোন পার্টির তরফ থেকে আপনি কোনো আলোচনা নিয়াকো বা রিংজাগিয়াকো যদি রিংখাকে তো সঙ্গে আসুক না অফিসিয়ালি রিংখাকে আসুক না তাবুক যেহেতু নর সরকার ন হামবাই বইয়া ফার তাই বাবুসে ফাজিং অবনি চায়ানো বসাও সরকার ন হামবাইয়া ফার ও পয়েন্ট ন যে 1955 নাগরিকত্ব আইন আইন তাবুক সুখ জরা না শিখ সিদিল এরিয়া ও নাগরিক ফাতারনি বড় রং নাগরিকত্ব রিজাগলা আবার আগে উল্লেখ করে এই বিল পাস মানে পড়েছে আইন তৈরি আবার তাবো উল্লেখ একমাত্র আসাম রাজ্য চিমিছে আবার 1985 থেকে 6A সেকশন 3 6A আবো উল্লেখ যা তাবো ত্রিপুরা সহ যত শিখ সিদিল নব ও আইন অনুসারে ও সেফগার্ড দিজাকা বনি বাকি চং সাংবিধানিক ভাবে সেফগার্ড মান থাকা কক সাতকি থাকা ও জায়গাও সম্পূর্ণ হামবাই পাইছে কোয়েশ্চন অর যে প্রেস মিট খাইবানি বিসিং তুই রাজ্য সরকার কেন্দ্র সরকার বা হোম মিনিস্ট্রি নর কইখা অফিসিয়ালি ভাবে কোনো অ্যাপ্লিকেশন নানি রক ওয়ান সুজাকা অবশ্য 23 অগস্ট যে প্রসং ত্রিপুরালেন স্টেট হো ডিমান্ড দে প্রচিন মেমোরেন্ডাম ও হাইকেন সাবমিটিং না ও হাইকেন সাবমিটিং না আপনো সানাম বাগিন তো তিনি চুন প্রেস মিট লাইতাম বস কানি যে 23 অগস্ট স্টেট হো ডিমান্ড দে যে প্রসং পালন কেন আব দিল্লিও পানঙ্গি মানো রাজ্য স্তরে পানঙ্গি মানো রাজ্য বাই দিল্লি যে দুইটা জায়গা নঙ্গি মানো পরিস্থিতি অনুসারে সংক্লাই নাই কিন্তু সঙ্গাবো খলাই নাই আর আ জায়গাও না সঙ্গ কক নসানাই আপনি বিশিং তিনি লিখিত হোম মিনিস্ট্রি প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি নেওয়ার কপি সাবমিট করে নর্মালি মতে সিএএ ইমপ্লিমেন্ট উনখা ইয়া উনিয়াকো প্রসেসিং মি দং পদক্ষেপ প্রসেস অলরেডি শুরু থাকা মানে না উনখা যদিও তাবো কিছু কলে কমিটি গঠন কা মানে পদক্ষেপ না যায় না যাদি তুম শুরু বনি বাকি না তুম সাও সুনো সেফগার্ড দিবাই লাগু খলাইয়াং থন আবো তো সং রাজ্য সরকার নো সাইতে চুকলিয়া কারণ আবো রাজ্য সরকার খাইয়াম বাদ হোম মিনিস্ট্রি যেহেতু আবো গেজেট নোটিফিকেশন খলাই রেখা গেছুন রাজ্য সরকার না আবো সাই লাভ করে আবো স্বরাষ্ট্র দপ্তর নো সিমা সেনে ভারত নে কাছে সম্পূর্ণ সাইনি থাকে ওর কাছে কক খানাকা যেমন বাক্সা বরক ইলিগেল ভাবে এডিশনগো কোবুল জায়গায় বরক ফাইটং খা যেমন পেটি ছড়া খায় আবহারগো বা ইলিগেল বাংলাদেশি তাবো গোবাং ফাইটং আপনি তো এই যে সিএ নি বাগি যা উনখানা নরকাম হিন আবো সিএ বাগি হিনে আপনি কিছু করে আবো আগিন সিমি চলি ফাইটং খা নিয়াকে এডিসি এরিয়াও ওয়ানজি বরন ফাই সপন কগবা তিপ্রাসা এরিয়াও তিপ্রাসা যদি ওয়ানসানো জায়গাছে ফালি মাইয়া ক तिप्रासा मा पैना भारत ने जे भूमि जे इनको आइन गारले वांजी बाके फाइ सपो जगह पर तिप्रासा ने जगह पाइ मांकना गे बरो आपरु तिप्रासा ने जगह पाइ के आपरु परमिशन ना देना का অনেক কিছু প্রশ্ন তো গে হয়তো আপু ফাতানি বড় কো ফাইতো মনো আবন বাগি সাগবরে চুনা ক্ষমতারি না না নং সেফগার্ড চুনো রিনাই মানে আবো নিনি থানি দায়িত্ব তো নিয়াও সুনো দায়িত্ব রিলেশন সিন সেফগার্ড তো না সাংবিধানিক ভাবে जोंनो दायित्व पावर रेखा आपनो इमप्लिमेंट खालामनानै पावर बो जोंनो रिदि इमप्लिमेंट नि पावर हो वाके फाइना যত এডিসি आं শুধু তৃতীয় এডিশন সিমিসায়া মনি সমস্যা একমাত্র সমাধান হবে না যেহেতু ও পাওয়ার রিউনি রিকা এডিসি এরিয়া ন যত এডিসি এরিয়া নর্থ ইস্ট নি যত এডিশন রাজ্য গঠন খালাই রিকাকে ওপনি সমস্যা সমাধান থাকে त्रिपुरा लैंड रखायो लैंड एंड लैंड राइट्स अब लागू नहीं गांव कहीं चुना वो अनेक तकलीफ नहीं अच्छा आंस सेपरेट आपको पाई क्या ना पाई जाक से पाई सुमुं तो काय तेनी शुरू मात्र सीए नि बिसिं कि जां कक साने ताय अन्न पुन कक न सागला जदि सुमुं तो कांके संगि मा सीए रिलेटेड प्रश्न सीए